हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु के आपण मानू स्वागत करछि नुआ एक भिडियो रे। आज आम बुली जावा धौली धौली जहाँकि आपणर बौद्ध शांति स्तूप अच्छी धौली पहाड़ उपरे। तो भुवनेश्वर ठारू धौली होची 7 किलोमीटर दूर। तो आम जीवा आज धौली बुलिबा। धौली स्तूप को शांति स्तूप बोली कहुए और शांति पागड़ बोली कहुए। तो चलतु जीवा आ बौद्ध धर्म विषय किछिटा जानिबा। अशोक केमिति चंडाशोक रु धर्माशोक परिणत हेले से जगार ता विषय भी जानिबा। तो जीवा पूर्वर किछिटा धौली विषय भी कही दउची। जेतेबेले कलिंग युद्ध होइतिला आपण माने भी तो जानिछन्ती कलिंग युद्ध 261 बीसी रे होइतिला। कलिंग अशोक जेतेबेले चंडाशोक अशोक आम ओडिशा उपर आक्रमण करथिले माने पूरा मौर्य साम्राज्य विस्तार करिया पे सेतेबेले सबू पूरा एरिया जय करथिले आम ओडिशा को भी जय करने आसथिले। जय सीना करदेले किंतु से सेठू चंडाशोक अशोक रु धर्माशोक परिणत होते। से युद्धटी कलिंग युद्धटी आमर धौलीगिरी पाद देश आमर अच्छी दया नदी बही जाऊँगी। दया नदी कूल होता कलिंग युद्ध जो थे पाखापाखि 2.5 लाख लोक ये युद्ध अंशग्रहण करते। से लक्षे लोक तो मृत्युवरण करते 1.5 लाख लोक पाखापाखि इंजुर्ड होते। जहाँकि से माने सेतेबेले एमिति परिस्थिति दया नदी पूरा रक्तर लाल लाली ही जाइतिला। से परिस्थिति को देखी माने अशोकंकर मूड एमिति चेंज है। सेतेबेले माने धर्माशोक परिणत चंडाशोक रु धर्माशोक परिणत हो जाइतिले। तो चलतु जानिबा आउ किछिटा देखिबा माने राजा अशोक केमिति चंडाशोक रु धर्माशोक परिणत होइतिले। सेमति हम धौली स्तूप एक गंबुज आकार तैयारी होइछि। ता देहरे सबू माने चित्र होइकी पट्टचित्र भाया होइकी अंका होइछि राजा केमिति माने चंडाशोक रु धर्माशोक परिणत हेले। तापर से विभिन्न देश को तांकर पुत्र तांकर कौन कहउछन जे तांकर सेनार मुख्य सेनापति मानू से विभिन्न देश को पठेकी बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार मध्य करथिले। तो चलतु देखिबा आ ता विषय किछटा जानिबा। एवं ता सहित धौली रे बर्तमान चली लेजर लाइट शो सेटा भी देखिबा। आउ अशोकंकर अशोक स्तंभ जहाँ आमर अशोक स्तंभ माने सबुथिरे यूज होउची सेटा भी देखिबा। तो चलतु देखिबा। मु बर्तमान पहुँचे साई मंदिर छकरे। एठू आपण को पाखापाखि 8 किलोमीटर पड़िबो धौलीगिरी पहाड़। चलतु बर्तमान आसी पहुँचे धौली छक। सीधा गले आम पूरी जीवा एपटे राइट कटिले आम धौली जीवा। तो चलतु ट्रैफिक अच्छी। एटा धौली बस पार्किंगटा माने जो माने आसुचनी टूरिस्ट ये बस पार्किंग करेंगे एठू जीवे। तो ये देखागला धौली धौलीर शांति स्तूप। ये बाइक फाइक पार्किंग पाई सब सुविधा अच्छी। बर्तमान आसी आम पहुँचे कार पार्किंग रे। तो चलतु धौली ये चलतु आरंभ है स्टार्टिंग है ऊपर को जीवा। लाइट शो भी होची आपण को पाखापाखि 7:15 रु 7:50 होची। टिकट भी रही माने आडल्ट मान 100 टका स्टूडेंट मान 50 टका। तो चलतु बर्तमान धौली शांति स्तूप बा आपण शांति पागड़ा कहा जाए। तो ये देख धौली स्तूप पूरा व्हाइट कलर गंबुज आकार होइछि। आ गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा रे बसी देखि पारथि आपण माने। यही रहा अशोक शिलालेख ये कौन प्राक भाषा लिखाई है माने धौली मंदिर ये बौद्ध मंदिर गोटे। तो चलन भितर को जीवा देखा कौन पूजा पूजा चली ये कौन लिखाई ना म्यू मे ओ रेन गो क्या तार अर्थ आपण मैंने जानते कि तार अर्थ होची मु चमत्कारी आईन लोटस सूत्र आश्रय नेउची। यह बौद्ध धर्म सबुठ बड़ गोटे मंत्र जहाँ बौद्ध माने बौद्ध धर्म माने सेटा जप कर। तो चलते आम बौद्ध स्तूप उपर को आसीगले। देखो आप चारिपटे गौतम बुद्धंकर माने
ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଅଶୋକ କେମିତି ଧର୍ମାଶୋକରୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଏମିତି ମାନେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହେଇ ପୁରା ଡିଜାଇନରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ସବୁ ଡିଜାଇନ ସବୁ ହେଇଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ 261 BCରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା, ଏଇଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଏଇ ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେ ପକାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଶୋକ କେମିତି କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପିତୃଦତ୍ତ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଥିଲା ଲୁମ୍ବିନୀ ଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ମାନେ ସେଇ ଗୁମ୍ବଜ ଚାରିପଟେ 4 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଶୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ। ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଏଇ ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ସମୟ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ସେଇ ତିଥି ଅନୁସାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଠି ହେଉଛି ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ସେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଉପରୁ ବି ଭିୟୁଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ହୋଲି ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ। ଚାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଅଶୋକ କେମିତି କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କଲେ, ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି କଲେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଏଇଥିରେ ମାନେ ଆର୍ଟ ହିସାବରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗା, ଶାନ୍ତି ଜାଗା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ଜାଗା দিয়ে ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକି ଅଶୋକର ମାନେ ସିମ୍ବଲ୍ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥିତ। ସେଇଠୁ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ହେଲା ବେଳୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି, ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଆପଣ ଟିକେ ଭିଜିବିଲିଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ନାଚେ ମୟୂର, ସାଗର ଝରଣା, ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ବାଜି ଉଠେ ମୃଦଙ୍ଗ। ମୁଁ ସେଇ କଳିଙ୍ଗ, କେବେ ହାରେ ନା କି କେବେ ଡରେ ନା, କେବେ ହାରେ ନା କି କେବେ ଡରେ ନା। ମୁଁ ସେଇ କଳିଙ୍ଗ, ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଳିଙ୍ଗ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।